Mirage G4. Push start installation with remote start. Tapos trunk release, naglagay na rin kami. So version 2 itong kinabit natin, 2 years warranty po tayo dito. So to remote start, press 3 times lang yung lock button. 1, 2, 3. Start na yung kotse. Okay, tapos trunk release, press and hold lang, trunk button. Open na rin yung trunk. Okay, tapos pasok tayo. Pakita ko si push start button. Yung mga tugtugan, ang parelax kahit overtime na. Alright, so yan po yung push start natin, kulay red, version 2 guys. Okay, pag aksidente nyo siya napindot, hindi yan namamatay. Unlike sa original, pag pinindot nyo, patay, delikado. Okay, tapos keypad natin, 2 piraso, Mitsubishi. Okay. Tapos, after 10 seconds, in-start nyo yung kotse nyo. Pag tumapa kayo sa brakes, auto-lock lahat ng doors nyo. Yan. Okay? Tapos, even naka-start yung car nyo, pwede kayo mag-unlock, pwede kayo mag-lock. Yan. So, for example, may bibilin lang kayo. Yan. Kahit hindi nyo napatayin yung kotse nyo. Kasi nga po, sa original, kailangan nyo papatayin sa susi yung kotse nyo, tapos bago nyo siya i-lock. So, dito, kagandahan na naka-push start. Pwede nyo siyang i-lock-unlock kahit naka-on or naka-off. Okay? Tapos, manual transmission, neutral lagi, tsaka handbrake. Kapag nakababa si handbrake, hindi siya mag-engage. Okay? Tapos, para patayin, apak lang sa preno, isang pindot sa push start button. Yan, auto, unlock na rin yung mga doors nyo. Kung ayaw nyo mag-start, gusto nyo lang mag-accessories without stepping sa brake, unang pindot sa push start, accessories. Pangalawa, ignition. Bukas yung cluster. Pangatlo, patay. Alright. So, yun lang naman. For more info, please follow nyo kami sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. Subscribe din po kasi YouTube channel namin para makita nyo rin po yung mga gawa namin. So, I hope you like this video. Please pakishare po sa mga news feed nyo and para naman po makita ng mga families and friends nyo yung product natin. So, magandang gabi. Overtime na kami. God bless you all guys. Bye!